pour voir un second ciné-concert qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Samarcande. J'espère que vous venez de la voir, que vous allez la voir plus tard. Ces ciné-concerts donc, sont initiés par nos amis ouzbeks et qui vont introduire la soirée. Donc, désolée, mais je ne connais pas les noms par cœur. La séance va être introduite donc par Monsieur Eljol Abbasov, directeur du Fonds national du film de l'Ouzbékistan, et Nigora Karimova, docteur en histoire de l'art, chef du département du film et de la télévision à l'Institut des études d'art, Académie des sciences de la République d'Ouzbékistan. Donc je vais leur céder la parole et merci de votre présence. Всем добрый вечер. Меня зовут Эльджон. И с сегодняшнего дня, да, здесь, в стенах этого прекрасного института арабского мира, начинается дни узбекского кино. Bonsoir à tous, je m'appelle Eljod Abbasov et dans cet établissement magnifique dans l'Institut du monde arabe, nous commençons les jours de la République d'Ouzbékistan. И так как в Узбекистане кино начали снимать вот уже 100 лет назад, скоро уже отмечаться будет эта дата, поэтому мы эти просмотры начали именно с показов немых картин. En fait, il fait presque 5 ans quand on a commencé de faire les films en Ouzbékistan et c'est pourquoi nous avons décidé de vous montrer les films qui sont proches de son anniversaire. Здесь вот перед просмотром первой картины я уже благодарил вот наших друзей из Института арабского мира. Я еще раз хочу сказать им огромное спасибо и выразить свою признательность. J'aimerais bien remercier l'Institut du monde arabe pour nous donner un espace magnifique pour montrer nos cinémas. Да, и в первую очередь, конечно, поблагодарить вас всех, что вы нашли сегодня время прийти сюда. Premièrement, je remercie cette audience, notre spectateur, que vous avez trouvé en temps pour visiter et regarder le film. И буквально я хотел несколько слов сказать о картине, которая сейчас вам будет продемонстрирована. Этот фильм называется «Ее право». Je veux dire quelques mots concernant les films que nous allons regarder. Ce film s'appelle «Sa droit». И здесь, наверное, следует заметить, что вот на заре становления узбекского кинематографа основной посыл, основной мотив фильмов всех был посвящен именно женской теме. Premièrement, quand à Ouzbékistan, il juste commençait à faire le cinéma, le message principal était la femme et les droits des femmes. Если вопросы эмансипации, да, в Европе они уже решались в конце XIX века, то в странах Центральной Азии этот вопрос был поднят в начале 20-го столетия. Donc la question des droits des femmes, l'émancipation des femmes en Europe, c'était une question de fin du 19e siècle, mais quand même en Centrale-Asie, c'est une question de commencement du 20e siècle. Да, и вот главной темой, как я сказал, да, это был вопрос освободить женщину от домашнего рабства, от каких-то религиозных предрассудков. Le message du cinéma le message du cinéma ouzbek du XXe siècle, le commencement du XXe siècle, est de montrer que la femme doit être libérée des règles religieuses très traditionnelles. Да, и здесь, конечно, можно еще много говорить, вам попытаться разъяснить весь этот сюжет картины, но те события, которые происходят на экране, они имели место быть в реальной жизни. Les événements montrés, illustrés dans le film, ils étaient réels. Фильм основан практически, да, на реальных событиях.
on peut dire que le film est basé dans les événements réels. Да. И вот я слово передам сейчас буквально мадам Каримовой. Euh, Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bonjour. Avvalambor, mana hozir hamkasbim Eljon Abbasov, kinorejissyor aytganlaridek, men bunga qo'shimcha qilib, kino tarixchisi sifatida tarixni 20-asr tarixini avvalambor filmlar orqali o'rganish lozimligini ta'kidlashni istayman. Chunki tasmalarga muhrlangan obrazlar va syujetlar xuddi qoyatoshga muhrlangan o'sha ibtidoiy suratlar singari haqiqatni aytadi. Ya'ni bu filmlarda aynan o'zi yaratilgan davrning muhiti hamda haqiqatlari, obrazlari saqlanib qolgan. En ce que je voudrais rajouter à tout ce que dit Monsieur Eljon Abbasov, qui est cinéaste et réalisateur ouzbek. Mais moi, je voudrais vous parler de l'histoire. Tout d'abord, pour apprendre l'histoire du XXe siècle, je voudrais dire qu'il faut regarder les films réalisés pendant cette période-là. Parce que tout ce qui est tourné dans cette époque-là est comme une écriture gravée sur le rocher.